विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम अखंडमंडलाकारं व्याप्तजेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयेमुदीरयेत्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। निगमकल्पतरुर्गलितं फलं शुकमुखात् मृतद्रव्यसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुरवो रसिका भुवि भावुका। नमामि नृसिंहचरण अनादि परमकारण যাহার আদি মধ্যন্তে বিচার নঘটে জগতে লীলা বিধৃত কলেবর দেব মানবে অগোচর। গোবিন্দ 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 পদুগলুচি মকরন্দ সেবকরন্দ পান করি হেলে তরিলে ব্রজনারী সে ব্রজ নারী কপয়রে মন বোধাউ নিরন্তরে মন নিরন্তরে তাউ কৃষ্ণ বলি জীব যাও কৃষ্ণ বলি যাও জীব মোতে উদর রাধা ধব মোতে উদর বাসুদেব মোতে উদর গুরুদেব। बोल आनंदे कवाय। षष्ठ स्कंध दशम अध्याय। हरियादेशे चक्रपा वज्रपाणि दध्यञ्च ऋषि अस्तिघेनी वज्रगडाई पुत्र संग जुझिबा दश प्रसंग। बोल आनंदे कवार हरि बोल। बादारायणी उवाच ये रूपे इंद्र कुकहीन विश्वभावन भगवान देवता माने देखुथिले तक्षणे अंत दान हेले। श्रीकृष्ण आज्ञा परमाणे मागिले जाई देवगणे महत ऋषि अथर्वण जात हूँ इंद्र परित्राण हर से ऋषि
আথর্বণ বইলে দেব গণে শুণ জন্তুঙ্ক প্রাণ পরিত্যাগ এতদুঃসহ দুঃখ ভাগ গোবিন্দ 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 পদুগরুচি মকরন্দ গোরাঙ্গে কবার ଯେତେବେଳେ ଦେବତାମାନେ ଗଲେ କାହାକୁ ଆଥର୍ବଣ ଋଷି କତିକି ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କର ଅସ୍ଥି ଦେଲେ ଆମେ ସେଇଥିରେ ବଜ୍ର ତିଆରି କରି ଯାହାକି ବୃତ୍ରାସୁରକୁ ମାରିବୁ ସେ ନ ମଲେ ଦେବତାମାନେ ଶାନ୍ତିରେ ରହିପାରିବେ ନାହିଁ। ଇଏ ଆଥର୍ବଣ କହିଲେ ହରସେ ଋଷି ଆଥର୍ବଣ ବୋଇଲେ ଦେବଗଣେ ଶୁଣ ଦେବତାମାନେ କହିଲେ ତମେ ଶୁଣ ଜନ୍ତୁଙ୍କ ପ୍ରାଣ ପରିତ୍ୟାଗ ଯେକୌଣସି ଜନ୍ତୁର ଗୋଟା ପ୍ରାଣ ଜୀବନ ପରିତ୍ୟାଗ କରାଯାଏ ଏ ତ ଦୁଃସହ ଦୁଃଖ ଭାଗ ମାନେ ଗୋଟେ ଜନ୍ତୁର ଜୀବନଟାକୁ ନେଇଗଲେ ତାକୁ କେତେ ଦୁଃଖ ହବ। ଭାବେ ଦେବଗଣ ମରଣ ଦୁଃଖ ପୁନ ଜାଣ ଋଷି କହୁଛନ୍ତି ତମେ ତ ସହଜେ ଦେବଗଣ ତମେ କ'ଣ ମରଣ ଦୁଃଖକୁ ଜାଣିଛ? ତମେ ମଲେ ସିନା ଦୁଃଖ ଜାଣ ତ ମରଣ ଦୁଃଖ ଯାହାକି ତମେ ଜାଣିନ। ଏ ଜୀବନ ପାଇଁ ପ୍ରାଣୀକର ସୂତ୍ର କଳତ୍ର ଏ ସଂସାର ଏ ଜୀବନ ପାଇଁକା ସୂତ୍ର କଳତ୍ର ସୂତ୍ର କଳତ୍ରରେ ପୁଅ ନାତି ଯାହା ପୁଅ ଝିଅ ମାନେ ଆଙ୍କରି ପାଇଁକା ଏ ଦେହଟା ଜୀବନଟା ହେଇଛି ତମେ ଭାବୁଛ ଏଇଆ ଏମନ୍ତ ପ୍ରାଣୀ ଅଛି କାହିଁ ଜୀବନ ମାଗିଲେ ଦିଅଇ ଏଭଳିଆ କିଏ ଅଛି ପ୍ରାଣୀ ଯାହାକି ମାଗିଦେଲେ ତା ଜୀବନଟା ଦେଇଦବ। ଯେବେ ମାଗିବେ ନାରାୟଣ ତେବେ ବା କେଦେ ବଜୀବନ ଗୋବିନ୍ଦ 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 ପଦୁଗରୁଚି ମକରନ୍ଦ ବୋଲାନ ଦେଖବାର କହୁଛନ୍ତି ଯେବେ ନାରାୟଣ ଆସି ମାଗନ୍ତି ତାହେଲେ ଜୀବନ କେହି ଦବାକୁ ରାଜି ହେବେ। ଦେବା ଉବାଚ ଯେ ପ୍ରାଣୀ ସର୍ବଭୂତ ଠାରେ ଆତ୍ମାର ପ୍ରାୟ ଦୟା କରେ ঈশিত মাত্রে দেই প্রাণ করই প্রাণী পরিত্রাণ কହୁଛନ୍ତି ଆତ୍ମାର ପ୍ରାୟ ଯିଏ ଦୟା କରେ ଯାହାକି ଆମଠି ଆତ୍ମା ଅଛି ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ସମାନ କେହି ବଡ଼ ସାନ ନାହିଁ ତମେ ଭଗବାନ ସିଏ ଭଗବାନ ଇଏ ସମସ୍ତେ ସମସ୍ତେ ହିଁ ଭଗବାନ এইভଳିଆ ଦୟା ଯାହାଠି ଥିବ ଏଇ ଶକ୍ତି ଯାହାଠି ଥିବ ନିଶ୍ଚିତ ମାତ୍ରେ ଦେଇପାରେ ମାନେ ତକ୍ଷଣ ସେ ଦେଇଦବ କହିଲା ସାର୍ ନିଶ୍ଚିତ ମାନେ ତକ୍ଷଣ ଦେଇଦବ କରଇ ପ୍ରାଣୀ ପରିତ୍ରାଣ ତକ୍ଷଣେ ସେ ଦେଇକିରି ପ୍ରାଣୀଟାକୁ ପରିତ୍ରାଣ କରିଦବ ସେ ଯେଉଁ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟରେ ପଡ଼ିଛି ସେଥିରୁ ମୁକ୍ତି କରିଦେଇପାରେ ଏ ତୁମ୍ଭର ପ୍ରାୟ ପୁଣ୍ୟ ଶ୍ଲୋକ যেয় বা পুণ্য বন্ত লোক তাহার এমত বিচার সে কি জানই পরাপর অজ্ঞানী
ପ୍ରାଣୀ ଯେଉଁମାନେ ପର ସଙ୍କଟ ସେ ନଘେନେ। ଯେଉଁମାନେ ଅଜ୍ଞାନୀ ହେଇଥିବେ, ଗୋଟା ଲୋକ ବିପଦରେ ପଡ଼ିଛି କି ସେ ପାଣି ଟିକେ ମାଗୁଛି ତା ଜୀବ ଛାଡ଼ି ଯାଉଛି, ଯାହାକି ଯିଏ ଜ୍ଞାନୀ ହେଇଥିବ ସେଇ ହିଁ ଯିବ ତା କତିକି, ଅଜ୍ଞାନୀ ଯିବନି। ଅଜ୍ଞାନୀ କହ ତାର ସେ ପଡ଼ିକି ମୋର ବସିକି ମୋର କ'ଣ ଗଲା, ପର ସଙ୍କଟ ସେ ନଘେନି। ଏ ଯାଚଞ୍ଜା ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଲୋକଙ୍କର କେବେ ନୋହେ ହତାଦର। ଗୋବିନ୍ଦ 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 ପଦୁ ଗଳୁଛି ମକରନ୍ଦ। ଭୁଲ ଆନନ୍ଦ କବାର ହରେ ऋषि उवाच वो देव राज देव वृंदे धर्म कहिल मोसनिधे। ये जे मोहर निज देह छाड़िबी नकर सन्देह। बोल आनंद कबार हरि बोल। ऋषि कहले तमे सन्देह करनी, ये देहटा को मु छाड़ी देबी। ए देह को धरी जेउ जन न करे जस पुण्य कर्म। ये देहटा कार भगवान कर, ये देह धरिकी जे जस पुण्य न कला कौन कह ताहाकू आत्मघाती कही स्थावरु अध मटी सेई। जे परर कष्ट न जानिला सी हूँ आत्मघाती, माने आत्मघाती माने आत्मा को कष्ट दौची। स्थावरु अधमटी सेई, जहाँकि माटी पथर टू हीन। स्थावर माने माटी पथर। जे प्राणी पर दुखे दुखी पर सुखरे अति सुखी। अव्यय अक्षय धर्म कहती पुण्य शोक जन। ये धर्म कले कौन अव्यय माने किसी व्यय हबनी, अक्षय किसी क्षय हबनी। ये धर्म कले तमर सबु सेमती अक्षय रहिबो कि अव्यय रहिबो। ये बड़ आश्चर्य लोकरे क्षण भंगुर देह नरे। क्षण भंगुर देह, ये जो देहटा ये बसते ये टली पड़ा क्षणे मात्र नुह तार क्षण भंगुर देह। ए करती आत्म सार्थ भेद इह लोकरे अपवाद। गोविंद 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 पदु गळुची मकरन्द। जे आत्मस्वार्थ करे मो निज पेइका मु नहीं आसी क्या पर किसी देविनी कि करी से माने इह लोक अपवाद माने तार एठी जहाँ अपवाद उपरू को गले भी से अपवादटा ही से पाइब। ये लोकटा एमती थला यही भलिया काम से करूथला, भल काम करेनि जमा कि कहार भल उपकार करेनि, ये अपवादटा ही रहिबो। और बाधारायणी उवाच हिमत कही आथर्वण निश्चल करी आत्मा मन। निज मन को निश्चल करी बसिले परम
ব্রহ্মে নিবেশিলে সংযমে শরীর ছাড়িলে মন বুদ্ধি ব্রহ্মে নিবেশি এই যোগরে କରିରୁଷି ବ୍ରହ୍ମ ଯିଏ ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ ସିଏ ଜୀବନଟାକୁ ଯାହାକି କହିଲେ ସବୁ ତମର ଏ ଜୀବନଟାକୁ ତମେ ନେଇଯାଅ ଯାହାକି ଜଗତର ହିତ ହବ। ତେଜିଣ ଗଲେ ସେ ଶରୀର ତାହା ଜାଣିଲେ ପୁରନ୍ଦର। ଇଏ ଯେମିତି ଶରୀର ତେଜି ତ୍ୟାଗ କରିଗଲେ ଭାରି ପୁରନ୍ଦର ମାନେ ଇନ୍ଦ୍ର ଜାଣିଲେ ପୁରନ୍ଦର ମାନେ ଇନ୍ଦ୍ର। ଏଥୁ ଅନ୍ତରେ ଦେବରାଜ ବିଶ୍ୱକର୍ମାନି ନିର୍ମିତ ବଜ୍ର। ବିଶ୍ୱକର୍ମାକୁ ଡାକିକି ସେଇ ଯୋଉ ଅସ୍ଥିରେ ବଜ୍ର ତିଆରି କରିବେ। ଏ ମୁନି ଅସ୍ଥିରେ ସୁନିର୍ମିତ ବିଷ୍ଣୁ ତେଜରେ ହୋଇଯୁତ। ମୁନିକ ଅସ୍ଥିରେ ସୁନିର୍ମିତ ମାନେ ସୁ ମାନେ ଭଲ କି ଶାନ୍ତି, ସେଇଥିରେ ନିର୍ମିତରେ ବିଷ୍ଣୁ ତେଜ ପୁଣି ରହିଲେ ସେଥିରେ। ସେ ଯୋଉ ବଜ୍ର ତିଆରି ହେଲା ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ତେଜ ରହିଲା, ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ତେଜରେ ହୋଇଯୁକ୍ତ। ବିଷ୍ଣୁ ଆଜ୍ଞାରେ ତତପର ସେ ବଜ୍ର ଧରି ପୁରନ୍ଦର। ସେ ଦେବ ଗଣରେ ବେଷ୍ଟିତ ଆରୋହୀ ହସ୍ତି ଐରାବତ। ସେ ବଜ୍ରକୁ ଧରି ଦେବଗଣ ସାଙ୍ଗରେ ରହିଲେ। ଆରୋହୀ ମାନେ ଯୋଉ ତାଙ୍କର ଐରାବତ ହସ୍ତି ଥିଲା ତାକୁ ଆଣିକିରି ହସ୍ତି ଉପରେ ବସିବେ। ମୁନି ଗଣରେ ସ୍ତୁତ ହୋଇ ତ୍ରୈଲୋକ୍ୟ ହରଷ କରାଇ। ଯୋଉଠୁ ଦେଖିଲେ ଅସ୍ଥି ଆସି ବଜ୍ର ତିଆରି ହେଲା, ଇନ୍ଦ୍ର ଧଇଲେ ତ୍ରୈଲୋକ୍ୟ ମାନେ ସ୍ୱର୍ଗ ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ପାତାଳ ତିନି ପୁର ଯାକ ହରଷ ହେଇଗଲେ। କହିଲେ ଯାହା ହଉ ଏଥର ଅସୁର ମରିବ। ବୃତ୍ରମା ରଣେ ଦେବରାଜ ଅଶେଷ